Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana wa iyyakum ala ma'idatil mahabbah li khairil ahibbah habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa tabibi arwahina Muhammad. Allahumma salli salatan wa salaman alaihi wa ala jami'il ali was suhbah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi adadi kulli ma'lumilak. Amma ba'd. Setuju para tantretan, hadirin hadirat, pecinta-pecinta sholawat, pecinta-pecinta baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setujuna sesangat betul kaula cintai, sesangat betul kaula hormateh kong langkong pengamal sholawat nariyah, jamaah majelis sholawat Purnamah, sonar Purnamah, beserta pengasuh, jajaran pengurus, penggerak, para masaih epon setujenah tak terkecuali sesangat beten kaulah hormateh, sesangat beten kaulah muljiaki. Alhamdulillah kita setuju selalu berada nang dalam kacelepan naungan Purnamah. Padan kita setiap malam bulan Purnamah apol kompol kaangkuy mocih Purnamah kaangkuy ngak-ngai sebagian sejarah nah Purnamah muka kita setuju paki nang eswarga saben areh, bahkan sebelum eswarga nang itunya rezeki anah bisa selalu ngabes Kapurnama sesa ongkuan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makan itu buah kimun par purnama natunya panikah metel kun sabulan sakalian. Tapi mun purnama na abe engki panika Kanjeng Nabi tila ampon bersemayam edede kulah berpanjenengan, maka tak kira metel, tak kira mule, tak kira atina kulah berpanjenengan. Semakin hari purnamana semakin indah, semakin hari purnamana semakin asyik, semakin hari purnamana semakin lebur, semakin hari purnamana semakin menyenangkan, semakin hari purnama panikah semakin menambah energi karohani ate kula berempanjenengan sedaja seengke arasaaki hakikat kenyamanan odik nang etunya, hakikat kenyamanan kong langkong baki ne perkampungan si abadi odik ning akhirat mancer rezeki ana sejaja sar Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Mila dari panikah kula berempanjenengan sebagai umat tah yang merindukan purnama sehakiki panikah sekocak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berusaha berupaya nyare cara dak remesakerana iya kuah, dak remesakerana kenalah, dak remesakerana pasemaah,
dak ada masa kerana ekaleburana, dak ada masa kerana kecintaana ban purnama panikah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka-muka kula perempuan cenengan lebat akompol lah setiap bulan, setiap pertengahan bulan panikah ngadiri majlis purnama kula perempuan cenengan seteja yoncengah paki ben purnama seseong kuna baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majalan solawat nariyah, mau solawat nariyah, walaupun para tretan abek sempat kunang purnama panika sonar purnama, tapi panika salah situng tangga kula perempuan cenengan seteja kangkui oleh tampiasan besar purnama seseong kuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai keceng purnama ededa kula perempuan cenengan panika sampai fungsi 6 fungsi sebadan solawat nariyah ongku ada de terking dengan kula perempuan cenengan. Pon apa fungsi panika? Tanhallu bihil uqad. Orang mun pon jiwana mun pon pangkelian nah panika ampon kamasoan purnama seseong kuna kamasoan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti jadi solusi, pasti jadi penyelesai hidup dimanapun, pasti jadi penarik dengan kebagusan. Tanhallu bihil uqad, pasti sebab orang panikah terurai seteja pugelan saya tak bisa terurai sebelum mah karena ampun Muhammad abena neng-nenga Muhammad akulina Muhammad tedunga Muhammad acolena Muhammad akejekna Muhammad neng-nenga Muhammad apa kerempek ke Muhammad seteja Muhammad. Orang pamelereh, orang panakale, orang pacelengi, orang pabluriki mun ketemu ka orang si ampon oleh purnama seseong kunai dedena pasti tanoro, pasti takibah, pasti kening arosah semuarana paki eswar kena Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Makan orang si odikna aras saaki manis sa purnama panika aras saaki lembukna purnama panika aras saaki celepa purnama panika maka cak-ocakna akatia Sayyidul Buaki pedang Sayyidil Habib Ali bin Muhammad Al-Absi sendi simtud durar fi jannatin ma saqani min hubbiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Engkau teroba de eswarga benikeng polana bidadarina, engkau teroba de eswarga benikeng polana fasilitas sebe ya Allah berikan ede lemah, engkau teroda nang eswarga benikeng polana kakanan se Allah siapkan nang eswargana, tapi engkau nang eswarga polana tang purnama bade disa. Engkau terodi nang eswarga karena tang purnama bade disa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makana salah situng huru kaula debu apa parlona bade nang eswarga lamun abe tak bareng ben purnama tak ada rasana panas sa neraka senajan neraka sakale lamun abe eka bareng ben purnama. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Muka kula perempuan dengan rezeki ana sana Allah subhanahu wa ta'ala. Tanhallu bihil uqad, pasti terurai sebab panika. Kula tapak ketemu kasih tung orang para teretan puleng orang panika. Beliau jatuh cinta ke Hadratus Syekh Ki Haji Raden Khalil As'ad hanya karena beliau nikah ada bu Kanjeng Nabi re benikun pangeran nareng bagus ngamarang kok ben-ben sebab coba dia Kanjeng Nabi re benikun nabi nareng bagus marang kok ben-ben nar sebab coba re umat takiyah. Akhirnya orang kini kami mikir bu berarti kok ki kendak iban Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Akhirnya orang para tretan berusaha untuk ajalan ki jalan seloros
Padahal orang yang kenika seporana tukang sabung. Ajem mah berdasarkan 500 juta. Sejak kenika no kui, padahal kun itu bui marah kenika pas etinaki ban beliau ke dalam. Lima jam ada tek labang beliau ke halil nikah, tak war keluar. Tilo kalau telok mulai puru ke halil keluar. Arwah kele orang romulai eki ke kalau berapa mulai kalau telok ong kuan berarti. Allahumma salli ala Muhammad. Tak lama kemudian orang panik gila ke kebagusan, gila ke mabanan, gila dak kabar sebada hubungan dengan purnama panik ke kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai setung saat amulot pertama kali molot tah ralora panik ke seepakon hadir ben ke halil, hadir ke pira. Ulah kita ngerti cek ke ni kampon kening ben ke halil. Ulah kereta ke lemate bu. Dak dem orang dia dekik mun salaman kangko. Salaman online nama rajiri ya dem mah. Makan ada baka kasak mari acara salami pula takok senarai maa karena macam pas temu ngocak saborana ge abtin tahu hukum kia abtin atani mata nyaman jawaban. Allahumma salli ala Muhammad. Punten gak nintolen tani ge pun tutekit. Oh iya. Semakin hari semakin membaik orang menikah, semakin hari semakin bersinar hatinya, semakin hari semakin bercahaya jiwana, semakin hari semakin esek panggalian, sehingga tak disangka dan tak diduga ternyata sehari sebelum akhir hayat amim napa amimpe situng mimpe sehingga cerita dek kanca kepercayaan nah engkau resatia bunga cek bunga nah engkau satya seneng cek seneng andai kan engkau laku ijabut ben Allah tang nyabah lega tang dada apa mak ben ngucap de iya ke engkau amimpe malam mah tonton atau waf ka Baitullah kanan engkau orang genteng orang Arab cek genteng cek lebur tak tahu menengale orang selebih genteng dari jariah pas ekere engkau ke halil engkau cek bunga arah Saudi cek bunga tak tahu mana sakit kebungaan pada jariah. Subhanallah, qaddarallah, kesokani ban Allah sehari setelah mimpi ke nikah pontut aja leban Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata mimpi panika fereng ban sepurnama engki panika se Madinah muka kula berbancen dengan rezeki ana sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Apalah harta se korbanaki kula berbancen dengan, apalah arti omor seyang kuiban kula beremban jenengan, apalah arti kekuatan seyang kuiban kula beremban jenengan, lamun pao panah pangeran kabe-abeen paki ekaridai ben purnama banikah maka tada artena seteja banikah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Muka kula beremban jenengan rezeki ana sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab. Pasti teti solusi, pasti teti terangkat tak setuju keberadaan kong langkong umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun ededena ampun purnama mendarah daging, lamun ededena ampun purnama bersemayam, lamun ededena ampun purnama tertancap, muka kula berempan jenengan sedaja rezeki ana sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Para rabu, para teretan saya sangat beten kaula muljaki banyak jalan menuju Roma, banyak cara kula berempan jenengan kangkui rezeki kecintaan nah kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk solawat panikah. Kita epakon berdukuru majalan solawat maklem bersinar jiwa, maklem bercahaya pangkalian kong langkong dek remes sekirana cahaya bersinar raat lebanikah tak kuning ke TV abe dek remes sekirana tatang ke miluah, dek remes sekirana taretan miluah, dek remes sekirana kanca miluah, dek remah pungana reng tua dua kula berempancan dengan paki dengan akhirat tempona kula berempancan dengan karecekian keleburi ban Gusti Kanjing Nabi Muhammad. Dek remah pungana kuru kula berempancan dengan lamun kula berempancan dengan paki nyata karecekian kenal ban Gusti Kanjing Nabi Muhammad. Oh pasti bunga, pasti senang. Kini ketak kening beli ban pan ponapan teretan.
kenika tak ning porob ben pan ponapan. Tanyakan dek ka orang-orang Allah, tanyakan dek ka wali-wali Allah, mereka mengorbankan segala apa yang dia punya kanggo ngaulen apa. Tatkala mereka muka ese adena keng kuntero bunga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bunga Kanjeng Nabi bunga rukuruna. Karena bunga Kanjeng Nabi bunga ring sepodua nah. Karena bunga Kanjeng Nabi bunga keluargana. Karena bunga Kanjeng Nabi bunga Allah. Saya rasa mampu mabunga Kanjeng Nabi kini kepon ekaun les wargana. Saya rasa mampu mabunga Gusti Kanjeng Nabi kini ke ekaun les wargana. Muka kula perempuan dengan dia cekik anasar Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kundang purnama abek ngonceng purnama saben areh terong ngonceng purnama. Ya Allah rezeki purnama selalu badan yang abek. Rezeki purnama selalu badan yang ekau dia na abek tak lepas dari abek. Yaman nikah badan yang biniknya mana Nyai Sultana nikah mulai puru sebelum beli pun sering era bui Gusti. Sebab kenapa? Karena mulai kini itu lang solawat benreng sepodua nah. Tak peka solawat ke Kanjeng Nabi. Tak peka solawat ke Kanjeng Nabi. Sampai berdebu dalam pimpena ya Sultana, he Sultana ben minta apa hoi parengana ben Allah. Akhir arempek ke guruna si Abu Bakar As-Sakron. Berdeka sa astana sendi hizib Zakron. Erabui ben guruna ben mon oleh tabaran marajariah minta ben tak lepas dari Kanjeng Nabi itunya sampai ke akhirat. Akhirnya mator erabui boleh mimpeh berdebu hatib berdebu akhirnya ngucap abtina minta tak peka ben Kanjeng Nabi. Sehingga rezeki nang itunya tak peka ben Kanjeng Nabi selalu eka bolong ben Kanjeng Nabi eka bareng ben Kanjeng Nabi akhirat eka bolong ben eka bareng ben Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sampai cuman kini kejan mun bade kiai muskel atau tak ngerti ke hadis Kanjeng Nabi entar kanyai Sultan abtina mereksana napun apa sih kesokan Kanjeng Nabi itu buka dito masuk Nyai Sultan keluar cebur Kanjeng Nabi masuk tang agak dito mari karena benar kapolong ben Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW ada butuh nah orang mau rezeki panika makan orang si rezeki panika kalep samenit serbek makan sebagian ulama berdasi ada bu mun pas engkok tak padeng Kanjeng Nabi sadetik berarti engkok rek keluar dari iman kelas kakap panika kula berpancen enggak sabulan sekalian ontong alhamdulillah ambian aktif ka solawat sonar panika maca solawat ka solawat purnama panika ontong muka terus rezeki ana sar Allah Subhanahu Wa Taala tak peka nyampung ke Kanjeng Nabi sampai ke akhir hayat amin tak peka nyampung ke Kanjeng Nabi sampai ke hari kiamat amin sampai esang ke etempon maten abek ben Kanjeng Nabi Muhammad sampai ke bareng ni alam kubur kula perempancengan ben Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sampai yambe pakik tiladari kuburan ben Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mungkin rezeki anak kula perempancengan saja andaikan ibu kaeh kula perempancengan ben Allah lebat solawat nariyana pancenengan dak remaka badan reng sepodua niscaya pancenengan tak kira peke asolawat ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad dari lebur dari kobesana mereka dalam kubur barakah salawat panikah muka pasti koma aban Allah Subhanahu Wa Taala muka pasti koma aban Allah Subhanahu Wa Taala sambil nyak tanya akih ya bek panikah sabarem penangkona salawat nari saya baca ban kita karena rohani panikah perkembangannya pada ban badan tak ada ceritanya badan orang ini sajian tinggi arasah tak ada pada ban badan sama nikah juga semakin banyak asolawat si asallah lebur kalecek ambu tibi si asallah lebur arasanan ambu tibi selesai asallah lebur congocuan ambu tibi si asallah lebur ngatuan ambu tibi tidak ampun solawat nangko eka rasa tibi barang seeka nyaman lambak dari seeka murkaban Allah dengan sendirinya tak nyaman kita setuju terus nyuun ke Allah ya Allah cak bapak ke asolawat ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke akhir hayat sehingga kita selalu eka bareng ben Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi
Amin ya rabbal abanah napah punah umminah tapi bakal bunga lamun kula bareng panjenengan terus majalan sholawat panika zahiran wa batinan bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita selang-seling sholawat deki budabu boleh sholawat budabu boleh makin anu Habib Muhdhar. Suarkatan mengolawangi dicawisake kanggo sapa wae sing kuat imane lan becik amale rikala urip ana dunyane. Sallu ala Nabi Muhammad ya Imam ar-Rusli ya sanadi anta babullah mu'tamadi fa bidunya ya wa akhirati ya Rasulullah bi khudiyadi ya Imam ar-Rusli ya sanadi tababullah bi mu'tamadi fa bidunya ya wa akhirati anta babullah bi mu'tamadi. Tiket surga rekana mudah tapi sayang tak anda ibadah. Tiket surga rekana mudah tapi sayang tak anda ibadah. Mau ngelakoni cek sarana banyak kudana banyak ujian sikuat imanna selamat adina ya Imam ar-Rusli ya sanadi anta babullah bi mu'tamadi fa bidunya ya wa akhirati Allah ya Rasulullah bi khudiyati. Tiket neraka rekana larang tapi sayangnya banyak sejagang. Tiket neraka rekana larang tapi sayangnya banyak sejagang. Mau ngelakoni cek gampang cek toro kuda anda setan sing iba kasosaan ya Imam ar-Rusli ya sanadi tababullah bi mu'tamadi
anak muda, tapi sayang tak anda ibadah. Mau dengan lakoni cek sarana banyak kuda anda, banyak ujian na, sekuat iman na, selamat adina. Ya Imam Arus, ya sanadi sanadi Tababullah fi mutamadi mutamadi fa bidunya ya wa akhirati Allah. Rasulullah fi dunyadi Tiket neraka kena larang, tapi sayangnya banyak secagang. Tiket neraka kena larang, tapi sayangnya banyak secagang. Mau dengar lakoni cek gampang, cek toro kuda anak setan sing iba ngasosan. Ya Imam Arus, ya sanadi sanadi Tababullah mutamadi fa bidunya ya wa akhirati Allah. Rasulullah خذ بيدي صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم fi jannatin ma saqoni min hubbiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Engkau teroba de swarga benikeng polanah bidadarina, engkau teroba de swarga benikeng polanah fasilitas sebe ya Allah berikan ede lemah. Engkau teroda nang swarga benikeng polanah kakanan se Allah siapkan nang swarga na. Tapi engkau nang swarga polana tang purnama bade disa. Engkau terodi nang swarga karena tang purnama bade disa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya salah situng huru kaula debu apa parlona bade nang swarga. Lamun abe tak bareng ben purnama. Tak ada rasana panas sana neraka. Senajan neraka sakaleh lamun abe eka bareng ben purnama. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Muka kula perem panjenengan rezeki ana sana Allah Subhanahu wa taala. Tanhallu bihil uqad, pasti terurai sebab panika. Kula tapak ketemu kasitung orang para teretan puleng orang panika. Beliau jatuh cinta ke Hadratus Syekh Ki Haji Raden Khalil As'ad hanya karena beliau nikah ada bu Kanjeng Nabi re benikun pangeran nareng bagus ngamarang kok ben-ben sebab coba dia Kanjeng Nabi re benikun nabi nareng bagus marang kok ben-ben nareng sebab coba re umat taqiyah. Akhirnya orang kini kami mikir bu berarti kok ki kendek iban Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Akhirnya orang para tretan berusaha untuk ajalan lagi jalan seloros. Padahal orang kini keseporana tukang sabung ajem mah berdasarkan 500 juta sejak kenikah no kui padahal kune demui marah kenikah pas etina akibat beliau ke dalam 5 jam ada tek labang beliau ke halil nikah tak war keluar
Tilo kalau telok mulai puru ke halil keluar. Arwah kila orang romulai ya. Eki kalau berapa mulai kalau telok oh ongkuan berarti. Allahumma salli ala Muhammad. Tak lama kemudian orang panik ke gila ke kebagusan, gila ke mabanat, gila dak ngaba sebada hubungan dengan purnama panik ke kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai setung saat amulot pertama kali molot tah ralora panik ke seepakon hadir ben ke halil, hadir ke pira. Ulah kita ngarte cek ke ni ke ampon kening ben ke halil. Ulah kereta ke lemate bu. Dak dem orang dia dekik muna salaman kangko. Salaman online nama rajiri ya dak dem. Makan ada baka kasak. Mari acara salami. Ulah takok senarai makan apa jet pas temu ngocak. Samorana ge cinta hukum kia, abdi natani. Mata nyaman jawaban. Allahumma shalli ala Muhammad. Punten gak nintolen tani ge pon tuteki. Oh iya. Semakin hari semakin membaik orang manikah. Semakin hari semakin bersinar hatinya. Semakin hari semakin bercahaya jiwana. Semakin hari semakin esek panggalian. Sehingga tak disangka dan tak diduga ternyata. Sehari sebelum akhir hayat amimpe situng mimpe sehingga cerita dek kakanca kepercayaan nah. Engkau re satya bunga cek bunga nah. Engkau satya re seneng cek seneng ah. Andaikan engkau laku cabut ben Allah tang nyabah lega tang dada. Apa mak ben ngucap de iya ke? Engkau amimpe malemah. Tonton atau waf ka Baitullah. Kanan engkau reng genteng orang Arab cek genteng ah, cek lebur tak toman nengale orang selebih genteng dari jariah. Pas ekere nangkok ke halil. Engkau cek bunga na rasa Saudi cek bunga na tak toman rasaki kebungaan mara jariah. Subhanallah. Qaddarallah. Kesokani ban Allah sehari setelah mimpi ke nikah pontut aja leban Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata mimpi panika eka fereng ben sepurnama engki panika se Madinah muka kula fereng panjenengan rezeki ana sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Apalah harta se korbanaki kula fereng panjenengan, apalah arti omor se yang kuiban kula fereng panjenengan, apalah arti kekuatan se yang kuiban kula fereng panjenengan lamun pao panah pangeran kabaabaan paki ekaridai ben purnama panikah maka tada artena saja panikah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Muka kula berempanci dengan rezeki ana sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab. Pasti teti solusi, pasti teti terangkat tak setuju keberadaan kong langkong umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun ededena ampun purnama mendarah daging. Lamun ededena ampun purnama bersemayam. Lamun ededena ampun purnama tertancap. Muka kula berempan jenengan sedaja rezeki ana sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Para rabu, para tretan saya sangat beten kaula muljaki banyak jalan menuju Roma, banyak cara kula berempan dengan kangkui rezeki kecintaan nah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk solawat panikah kita epakon berdukuru majalan solawat maklem bersinar jiwa maklem bercahaya panggalian kong langkong dek rem sekerana cahaya bersinar ate panikah tak kuning ke TV abe. Dak ada masakiran tatang ke miluah, dak ada masakiran taretan miluah, dak ada masakiran kanca miluah. Dak remah pungana reng tua dua kula berempanci dengan paki neng akhirat tempona kula berempanci dengan karecekian keleburi ban Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Dak remah pungana kuru kula berempanci dengan lamun kula berempanci dengan paki nyata karecekian kenal ban Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Oh pasti bunga. Pasti senang. Kini ketak kening beli ben pan ponapan teretan. Kini ketak ning porob ben pan ponapan. Tanyakan dek ka orang-orang Allah. Tanyakan dek ka wali-wali Allah. Mereka mengorbankan segala apa yang dia punya. Kangkui ngaulen apa? Tatkala mereka muka esse adena. Kengkun teroma bunga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
karena pungana kanjing Nabi pungana rukuruna, karena pungana kanjing Nabi pungana reng sepodua nah, karena pungana kanjing Nabi pungana keluargana, karena pungana kanjing Nabi pungana Allah. Saya rasa mampu mapunga kanjing Nabi kini kepon ekau les wargana. Saya rasa mampu mapunga kuste kanjing Nabi kini ke ekau les wargana. Muka kula perbancen dengan dia cekik ana sar Allah Subhanahu wa taala. Tak kunang purnama abek ngonceng purnama saben areh terong ngonceng purnama. Ya Allah rezeki purnama selalu badan yang abek. Rezeki purnama selalu badan yang ekau dia na abek, tak lepas dari abek. Iya man nikah badareng bini nyamanan Nyai Sultanah. Nikah mulai ki puru sebelum beli pun sering era bui kuste. Sebab kenapa? Karena mulai ki kene itu lang solawat benreng sepodua na. Tak peka solawat ke kanjing Nabi. Tak peka solawat ke kanjing Nabi. Sampai berdebu dalam bimpena ya Sultanah, he Sultanah ben minta apa hoi parengana ben Allah. Akhir aram peka kuruna si Abu Bakar As-Sakron. Berdekasa Astana Sendi Hizib Zakron. Erabui ben kuruna ben mon oleh tabaran marajariah minta ben tak lepas dari kanjing Nabi itunya sampai ke akhirat. Akhirnya mator erabui boleh mimpeh berdebu hatib berdebu akhirnya ngucap abtina minta tak peka ben kanjing Nabi. Sehingga rezeki nang itunya tak peka ben kanjing Nabi selalu eka bolong ben kanjing Nabi eka bareng ben kanjing Nabi akhirat eka bolong ben eka bareng ben kanjing Nabi Muhammad SAW. Sampai cuman kini kejan mun bade kiai muskel atau tak ngerti ke hadis kanjing Nabi entar kanyai Sultanah abcina mereksana na pun apa sih kesukaan kanjing Nabi itu buka dito masuk Nyai Sultanah keluar cebun kanjing Nabi masuk tang agak dito mari karena benar kapolong ben Gusti kanjing Nabi Muhammad SAW ada butuh nah orang mun rezeki panika makan orang si rezeki panika kalep samenit serbek. Makan sebagian ulama berdesi ada bu mun pas engkok tak padeng kanjing Nabi sadetik berarti engkok rek keluar dari iman kelas kakap panika kula bermancen enggak sabulan sekalian ontong alhamdulillah ambian aktif ka solawat sonar panika maca solawat ka solawat purnama panika ontong muka terus rezeki ana sar Allah Subhanahu wa taala. Tak peka nyampung ke kanjing Nabi sampai ke akhir hayat. Amin. Tak peka nyampung ke kanjing Nabi sampai ke hari kiamat. Amin. Sampai esang ke tempon maten abek ben kanjing Nabi Muhammad. Sampai ke bareng ni alam kubur kula perempancengan ben Gusti kanjing Nabi Muhammad. Sampai yambe paki tiladari kuburan ben Gusti kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin rezeki anak kula perempancengan saja. Andaikan buka kula perempancengan ben Allah lebat solawat naria na pancenengan dak maka badan reng sepodua niscaya pancenengan tak kira peke asolawat ka Gusti kanjing Nabi Muhammad dari lebur dari kobesana mereka dalam kubur barakah solawat panikah muka pasti koma aban Allah Subhanahu wa taala muka pasti koma aban Allah Subhanahu wa taala sambil nyak tanya aki ya bek panikah sabarem penangkona solawat nari saya baca ban kita karena rohani panika perkembangan pada ban badan tak ada cerita badan orang ini sajian tengki arasah tak ada pada ban badan sabanika juga semakin banyak solawat si asallah lebur kalecek ambu tibi si asallah lebur arasanan ambu tibi selesai asallah lebur congocuan ambu tibi si asallah lebur ngatuan ambu tibi tidak ampun solawat nangko eka rasa tibi barang saya eka nyaman lambak dari saya eka murkaban Allah dengan sendirinya tak nyaman kita setuju terus nyuun ke Allah ya Allah cak apa ke solawat ke Gusti kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke akhir hayat sehingga kita selalu eka bareng ban Gusti kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi amin ya rabbal abanah apa punah ummina tapi bakal bunga lamun kula perempancenengan terus majalan solawat panika zahiran wa batinan bisirril Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para tantretan hadirin hadirat jamaah purnama sesangat badan kaula cintai hormate. Kita mirengaki heula pan siiran. Ya Rasulullah, ya sanadi, anta babullah mu'tamadi. Ya Rasulullah, ya sanadi, wahai Rasulullah, ajunan sandareuna abdina. Anta babullah, ajunan labeng ka Allah Subhanahu wa taala. Mangkane dia buaki ban para rukuru sobung orang saya kenal ka Allah Subhanahu wa taala kecuali lebat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sobung orang sedepak ka Allah Subhanahu wa taala kecuali lebat labeng baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita teroer cekean hal panika. Karena sa'adatud dunia wal akhirah, kebahagiaan dunia akhirat panikah lamun abe tak ke apa ke bareng ban Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walih tak kira teti walih lamun tak lebat kecintaan nah dek ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sedaja acara lebat malebur abe kada asolawat mamatoh abe asolawat malebur abe dek ka careta sebeda hubungan nah dek ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Malebur abe dek ka solawat ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Malebur abe dek ka selebur di Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lebur asolawat kanjeng lebur kanak yatim. Nyocok akina abe dek kenapa seeka sokani ban Gusti Kanjeng Nabi. Kita acara hal panikah. Kita nyuuna ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Muka kula berempan jenengan setelah rezeki anasar Allah Subhanahu wa taala. Cukan kita niataki hadir kita malam makin panika abangun Roma kita seneng akhirat. Jabun Sayyidina Ali la darar lil mar'i qabla al mauti yaskunuha ba'da al mauti yaskunuha illa allati kana qabla al mauti baniha fa in banaha bi khairin toba maskanuha wa in banaha bi syarrin khaba baniha. Tada Roma seatuh, tada Roma sepantes, tada Roma selayak kenengi sareng kula ban panjenengan pakai swarga kecuali Roma seampon siapaki ban kita semenjak ning itunya nih. Biar hadir panjenengan hadir ka purnamaan saben malam 15 ben bulan. Dalam rangka bangunan Roma cuma apaanan? Cung ikhlasan, cung kuongkuan, maklum sajian mapan Roma kula berpanjenengan akhirat. Makan orang itunya nikah tak jauh perumpamaannya pada ban orang pasrai abangun Roma ban orang kaya. Jadi ban orang kaya nyak besena partai kampian kula kebayaki Roma paling bagus Roma kerana abik berempah wo mentero bagus ngi kotu 30 M Pak umpama engki pon berapa lebih dari kini siap korpa bapak bagus ongku terima besen 30 M bangun aki ngi karena pon lah biasa ala ko proyek saya biasa 30 M ngi saya yang kuil 15 M 15 M masuk ke kantong kini kan nyaraki peta tak pakai mapan umpama apa semennya nyaraki semen proyekan bani semen Gresik umpama 15 M rantah genteng apa senah walaupun tak cek soga mareh entar kampus ada remah Roma saya pesan kok deti ampun bagus mapan soga kinya mereng alako kamba kok anu koncina kanika koncina bagi koncina mare pon ki lamun pon mare mbian kanto napa ki Pak nikah Roma ongkuna gula tak ka kebaya gula tibi
Terus ibu kia saya apa? Ki bagi empian. Bagi konjina. Pas ngucap saya bangun rumah. Puma tak boleh dari Adam yang baje bagi aku lah. Cenui pemapan sakale pun gula. Subhanallah. Pada nembian dekik dengan akhirat. Puma ni keni rumah nafti nega dinto bangiran. Boh. Kan jadi bantu bisa bangun. Ada apa mai pakai ni? Macam ceren ban saya pengyumpung ah. Macam ceren ban kesehatan yang kuya kebagusan, kekuatan yang kuya kebagusan. Tidak sati mak nuntut kangkok. Cerengkok mas aki kampir yang kau dia ban eswar kapacan ban itunya. Pucuk ngap cinta oning cek titi romai kali to pangeran. Salah ada tereng foto. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita ubahna pada barang kenikah. Saberapa abek ngakui kesehatan, saberapa abek ngakui kekuatan, saberapa abek ngakui ilmu, saberapa abek ngakui napa pun saya paling ngaki Allah ke abek ngakui keuntungan, kebahagiaan, kenyamanan, kasampurna abek pakai nang akhirat. Maka cek uang buang, cek kein mainan ni kepada tretan berharga Aba ipentoi ban Allah beri audit, dalam audit beda kesehatan, beda kekuatan, beda kecejaan, beda kematian. Kapi pun fasilitas hidup cek ke bein mainan, cek kun panyareh kenyamanan sekun nang etunya, tapi panyareh kenyamanan senyampung sampai ke akhir. Makan kula toman cerita ban guru kula Sayyidil Syekh Kiai Nawawi, saya beri saya tewani kakek Nawawi Abdul Jalil. Moga-moga yang kaah pangkat taban Allah Subhanahu wa taala. Mulai cerita beliau cakna ke holil sidogiri manika. Dari nyampung ke akhirat mun oleh rezeki tek ngitekan. Bada orang abri sarong umpama situng. Nikah ngitek takok mi kenikah balasan Allah itunya pas takok tak oleh boleh tu akhirat bagi. Jadi itu boleh. Jadi oleh sarong dari orang bertamu bagi ini kakak ambian sarong. Datang iblis langsung secara cepat ben seketika geni ke boleh subhanallah langsung oleh sapolo wiki itu boleh ben ke Nawawi oleh sapolo kardus alias lema kodi nangis ke Nawawi ben kamu lari ya Allah ampun Gusti nyuwun apa sampurna ki baki saos ikalin to tak abi tapi naudi itu boleh takut tak sampurna jan nang akhirat coba tepak keabaan kesoon pangeran laku boleh pangeran. Subhanallah. Ini kau orang mau nyampung ke akhirat. Jadi audit ni itunya oleh berempat abai, oleh banyak oleh sekoni tak ngaro, tak ada pengaruh nak kesampungan abak dak ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makan jepon lamba Syekh Abu Bakar bin Salim embana Habib Mudhar ni kan. Di putranya mana Sayyid Husain. Sayyid Husain ni kan sokina orang. Tanah hektaran. Pas beda yang agak retak. Habib Remon soki marari ya bila saya waroah, bila saya suhud, berlangsung kasap. Bengkok tegak di tunya sebanyak-banyak dia, tak masuk hati jo. Tak masuk hati. Cuma mungkin ben Allah podut kepitang tunya dia laku. Tahu bengkok ke pangeran. Jadi kun patoraan na pangeran kangko. Maka nak ngirim korma karena kelebihan korma nih kasak. Kirim ke India. Saat kini ke India beda penyakit COVID masa lalu maksudnya. Mati sehari 100 orang. Tidak meleh kormana Habib ke nikah beres. Akhirnya jual larang. Sabiki 3 juta. Sajen soki Habib. Mak sajen soki iya orang pun sotek ke pangeran etabeng bentunya. Tapi orang pun tak sotek ke pangeran Arya esolak ben Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Makan Habib Husain ni kesejaan napa? Mun bada napa orang seala ko kecubaan nika pun toy dalam sekiranya ambu. Yang kui perjuangan, yang kui mapunga kakeknya, yang ki Gusti Kanjeng Nabi, yang ki panika Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makana bangun dari mangken baik lebat majlis purnama atau lebat napa kegiatan sehari-hari kula panjenengan papa kusongku paki romanah nang swarga pemapan ongku jangan disia-siakan kesempatan itunya panikah mugi tolongan ben Allah Subhanahu wa taala bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.